Chini katal executive body working body manai rokno otrang loi forum ke loi asak mani chora omok paiwei bo jagabot toma nai bo jagat toma conference nai bisisani joma de holari tangputang saklai jangnai joto moyal panchai lugu chowdhury serok tongmani nangnai sabani lugu berja gatama samang mui tamani de rangbagani de budget de tamarok amateur siwani nangko ta thangbai godi bisisani tangputang joma de hola hai bisisa khobinai taklai jaga hai taklai hai bo jaga ro bungpi unai khali amateur no khanani bangui joto no kujo kra ke tonani bangui kobok jabo 5 तारीख माघ 1435 খ্রিস্টাব্দ 19 জানুয়ারি 2026 ইং তারিখ ni bisingo hodani katal chongja kormachari sno yak dekhok tui mana bainai number 2 ama kaini na har jaga na baba goria je bosoro senai matai tumai abro ungkhena o matai tumani sari phangona uthumani sari phangona risit bag je dinaso se baba goria kerbang seja ya dengka alka ko na uta hani bangoi omo kaini ni orong sinai bongkha 10 तारीख माघ 1435 খ্রিস্টাব্দ 24 জানুয়ারি 2026 শনিবার দিন সুকসিমা কামিনি মতাই সেনাই রিসিভ বাগজানাই রাংখল ক্রাং নাম্বার 4 माघ 17 1435 খ্রিস্টাব্দ 31 জানুয়ারি 2026 ইং পূর্ণিমা হরব Kama moyali bring tokoro kami sri kumaria langta baba goria baba no hoda khono nai hoda ni busarok jotto no thang khono oi khono phai beja deni kobok jabo March 24 1425 খ্রিস্টাব্দ 7-8 ফেব্রুয়ারি 2026 ইং শনিবার রবিবার 5টা জরাও তারপাদো moyalni oroi mura kamiwo lukuno bainawai hodani beskang bisi sani budget अधिवेशन asokjak sinai number 6 फागुन 3 तारीख 1435 খ্রিস্টাব্দ 14 ফেব্রুয়ারি 2026 ইং সোমবার শিব চতুর্দশী হর গন্দা সরানি দঙ্গই রাজা মতাইনো হদা খুলনাই ও দিন হদানি যত বড় গ্রগ্ন থাঙ্গই মাজাগওয়ানি বাঙ্গই সাজাখা number 7 hodani moitawani kora jora tei thairo tolawo rojaka bonarigui joton no sip tripurari bai ama tripura sundari matai khunwani baibai jadi hodani jotto boro grogno obomon naruk jakha bongkha falgun 30 तारीख 1435 খ্রিস্টাব্দ 15 মার্চ 2026 ইং রবিবার Sanja pasta tamani jorawa rayo khaipulang moyal rayo saka lugu masang sikonda jomatia chowdhury no bainawai uthunjaknai চৈত্র 1 তারিখ 1435 খ্রিস্টাব্দ 16 মার্চ 2026 ইং সোমবার ওই আত্মা জরাও নিসিমি হদা শ্রী শ্রী শিব Tripurari te ama Tripura sundari mataina hoda khonai hoda ni osai bai muita tanai hi song tomnai ro jogal tobo bai di noi sahor jakha Chaitra 2 1435 খ্রিস্টাব্দ 17 মার্চ 2026 ইং মঙ্গলবার huan jorawo muita nai gumoti teiman no hoda khonai sare 3ta jorawo hoda kosoi burima moyalni khumbar kami kumpulung bracket kumpulung robindro jomatiani noksano bainawai mai kholoi hor jorani hoda sunglei lanai Chaitra 3 1435 খ্রিস্টাব্দ 18 মার্চ 2026 বুধবার robindro jomatiani luku no bainawai wai kasang jorawo moitanai burima tuima no hoda khulonai sare 3ta jorawo hoda kosowoi koilanpur boyani khampar kami chowdhury macha subol kumar jomatiani nobom mai kholoi hor jorani
হদা সংলাই লানাই চৈত্র 4 1435 খ্রিস্টাব্দ 19 মার্চ 2026 বৃহস্পতিবার খাম্পার কামি চৌধুরী মোসাং সুবল কুমার জমাতিয়ানি লুকুনো বাইনাওই ওয়াই কাসাং জরাও মুই তানাই কসমা दैमा হদা তাওই হদা খুলনাই সেমা হামা খানা বাইबै মাই दै जाबायबै नंबायबै बिसिनि हदा दै खुलुमानि सामों बिथिं जोंनाय ते आफ्रोनो जोंनि बाबागरिया बियां दिगि बेरायनायबो साख्लायजांनाय 8 तारिख चैत्र 1435 ख्रिस्टाब्द 28 मार्च 2026 शनिबार याकसुमा मयालनि याकसुमा मयाल मनु याकसुमा गामि मनु मयालनि चौधरी बुमंग उलो साहजाक्सनाय किसा सामानि आं सयारि समयगरिका उलोफा बखनबाय चावनाय लुगुनो बाबा गरिया बगला बदल संबाय कर्मी बदल संतैबै हदा कमिटि संनि कम मालायमों आजक जागनाय चैत्र 29 1435 ख्रिस्टाब्द 13 एप्रिल 2026 सोमवार कथार बैसु ते चैत्र 30 1435 ख्रिस्टाब्द बाबा गरिया पूजा संसार जागनाय बिया गरै बाबा गरिया कल्याणपुर मयाल गर्जुन तली अनंत साधन जमातियानि अर नग बिया गना बाबा गरिया दैखामा मयालनि पित्रा गामि खेरबां मोजां दुर्जय जमातियानि नग 10 नम्बर चैत्र 30 1435 ख्रिस्टाब्द सानजा जरानि सिमि हदा 1435 ख्रिस्टाब्द बिसि कताल राम सकमं हम ददमनि बिसिंतै पालाय जागनाय मयाल सुक्सिमा गर्जुन तिला वंशिनाय गर्जुन तलिवा 11 बैशाख 26 1436 ख्रिस्टाब्द 14 मे 2026 फुं 10टा जराव बिसिनि पहिला हदानि अदित हदा तांनो कतर हाथाय गरिया हाथाय व आचक जागनाय हदानि अदितर उपदेष्टा हदानि जत तांमथानि आदंसं गरिया मेला कमिटी मताई कर्मचारी सं कर्मी बदलते हदानि रांदि व पजा मानजाक जत आदंसं जेखैफा साकबाय थां मानजाक भाईबायनि बांगुइ सावर जाखा 12 आषाढ़ 6-7 1436 ख्रिस्टाब्द जून 21-22 2026 इंग रवि सोम सारै 5टा तामनि जराव बरमगरा हदा अग्रा मोजां विप्र कुमार जमातियानि नग हदा कथनाय दै वाइव हदा बलंसुआ मा बाय माइ खुलुमा सामों रजाकनाय बुरिमा मयालनि दुलुक नारायण गामिवा 13 नम्बर आषाढ़ 27 तारिख 1436 ख्रिस्टाब्द 12 जुलाई 2026 रविवार दीप 10टा जरा व बिसि कसानि हदा अदित हदा तांनो कतर गरिया हाथाय व आचक जागनाय हदानि अदितर उपदेष्टा हदानि जत तांमथा आदंसं बोरै बदल धर्म कमिटि छात्र बदल सं मताई कर्मचारी सं कर्मी बदल ते हदानि रांग्रि पजा मानजाक जत आदंसं जेखैफा साकबाय थां माजाक भाईनि बांगुइ सावर जाखा 14 नम्बर श्रावण बगन तारिख रजाकलिया श्रावण मासेव नंनाय चिनि 14 देवतार मताई खुलुमानि पाइथाकनि पूजानि सालसा सिखांगो आइहेनो आइगेन हेकेनो खुलुमजानाय 15 नम्बर जमातिया हदा स्टूडेंट एसोसिएशन और एनुअल कॉन्फ्रेंस थर्ड एनुअल कॉन्फ्रेंस खालायजानाय ताकलाय दैमा कलक मयाल बुरबुरिया नंतु गामिवा तारिखा भाद्र 25-26 1436 ख्रिस्टाब्द 12-13 सेप्टेम्बर 2026 इंग शनिवार 16 नम्बर आसिन 1-2 1436 ख्रिस्टाब्द 19-20 सेप्टेम्बर 2026 इंग शनिवार रविवार दिनो कथार पित्रा मयालनि सेसुवाई गामि चौधरी मोसां कृपा मोहन जमातियानि लुकुनो 11 खिपि बोरै बदलनि बिसि कम मालाय जागनाय सेसुवाई गामिनि कथार पित्रा मयाल बरमगना कृपा मोहन जमातिया चौधरी नौक बायनाव 17 नम्बर कार्तिक 6-7 1436 ख्रिस्टाब्द 24-25 अक्टोबर 2026 शनिवार रविवार संगान मयालनि नगराय गामि चौधरी उलस चौधरी बुं साजाकसिनाय नुकुओ 16 खिपि धर्म बिसि कम मालायनाय 18 नम्बर
কার্তিক 13-1437 খ্রিস্টাব্দ 31 অক্টোবর 1 নভেম্বর 2026 ইং শনিবার রবিবার মারান্দি ময়ানি খাপুর কামিব বাবগরিয়া মিশননি 26 কিপি বিসি কক মালাই জানাই চকদ্রি নিবমং ওলো সাজাক সিনাই 19 নম্বর কার্তিক 27-28 2037 খ্রিস্টাব্দ 14-15 নভেম্বর 2026 ইং শনিবার রবিবার হদা কমিটি সং 18 ময়াল পাঞ্চাই বাই 51 কিপি বিসি কক মালাই মং আসক জাগনাই दैमा गोथार मयालनि मोख्राबासो कामिवा चौधरी मोजां जन्मदाता जमातियानि लुकुनो बायनावै 20 नम्बर आगन 6-1436 ख्रिस्टाब्द 13 नभेम्बर 2026 इं सोमबार बिसिनि पूर्णिमा हर कैलासहरनि सोब्राय खुंगो हदा खुनुनाय अ दिन हदानि जत्त बरग्राव थांगै माजागवानि बाङै साजाखा 21 नम्बर आगन 12-1436 ख्रिस्टाब्द 29 नभेम्बर 2026 इं रविबार दीपर 11 जरा व तांनो कतर करिया हाथाय व पाइथाक हदानि अदित आजक जानाय हदानि कमिटी जत्त आदं सं जेखे फानो माजाक फाइनि बां साजाखा 22 नम्बर आगन 25 26 27 ताकलाय हाय बिसिकक मालाय माने हद जमाते हदा सबनि मयाल कलायगा किचा का खनाबाय दि ताकलायनि हाय तारिखा 25 26 27 आगन 1436 ख्रिस्टाब्द इंराजी का 12 13 14 डिसेम्बर शनिवार जिनि सोमबार जरा 436 किपि हदा बिसिकक मालाय